Aya kurang leuweung leuwih si aing. Ah, buronan goblok. Anjing. Nah, di foto aing. Di foto. Aing udah urusna. Iya. Mana Nah, upload kan mana nama mau ke warnet atuh. iya Pak Maman Junior. Rekaman di video. Halo, Bray. We anu, foto. Ah, tukang nyenol. Ngapekeun geuninnya berokeun we. Heeh. Megang lagi. Kita marah turun dari turun. Biasa nyubuh. Kurang oli, Mang. Sok ke tanah lah. Aing bilang udah ini ke pasir koja ke cicing. Neko ngomongin cicing kita lah. Yang ini udah registrasi. Ah, kalau toge turun budak ngora. Tangka, urang mah bet tangka keluar. Ada rek deki. Tuh Tahun kolot seueus. Hehehe goblok. Ini goblok. Pek lanjut terus. Nah, Ada motor pengurus. Yo awas motor pengurus ya. Pada kita. Tah ieu tah. pengurus Bandung Raya, majus. Ah, aing ditinggalkeun ku budak Cililin. Turun gunung Walangan. Eueuh.